katong last October. Ug hangtod karon humano nato ni ang gifts of graces and heaven's best in Christ Jesus. And since our anniversary date is also a celebration of Christmas kay unya biya taud-taud 24 naman taron unya taud-taud magpasko na pud. Alright? So kay nagsabay man siya, so duha akong i-deal this morning. First is the main reason why we celebrate Christmas. Alright? And the difference in the way we celebrate it from the unbelievers. And the second one is our main theme. Muna to ang tema, at what I have said earlier, the gifts of graces in heaven's best. And the Bible also called it as spiritual blessings in Christ, no? Which is the finale of our theme series, as what I have said a while ago. Nasugdan nato last October. So hopefully, ato anang kanunay na hinumduman katong mga members nato dinhi. Hinumduman nato ato ang mga series to mga niagi last October hangtod karon. And that's the good thing kung ginasulat nato ato ang mga madungog nga mga mensahe gikan sa Ginoo, nag-jot down ta. But just in case wala nato nasulat or nakalimutan, pwede nato mabalikan. Pwede nato mabalikan ang ato mga from time to time ang ato mga series of lessons in our official FB page. That's why kung mapansin niyo natay video gyud dinhi kay ato nang gina-upload right after sa tong service ang mga videos nato dinhi. Nya kung just in case kalimot mo sa ato mga lesson series nato diri, pwede ninyo balikan sa ato ang official FB page. Nya ato lang mo sa The Shepherd's Heart Family Church official FB page. So makita ninyo ato mga team series dito, mga lesson series na mga videos. Alright? And then good to know kay we have 600 plus followers and viewers po. Ingon sa Biblia, thousands of angels will rejoice over one sinner who repent, or sa 600 kabog sa araw ay maluwas diha or ang uban diha sagol na sila. So salamat tas Ginoo ana, that's why gina-upload nato kay naman po yung mga movie sa online. Nga na importante ang online ministries karon. Do you follow? Importante kayo, that's why ito ang gina-upload jud kanunay. At least ang pulong sa Ginoo dili lang sa atoa nakaabot pud sa lain online. And of course, we would like to thank also our cameraman, Kuya Joshua. Palapakan nato siya. Kuya Josh, kaway gawin Kuya Josh. Salamat din kayo. I declare more nindot nga cellphone for you for the Lord. Amen? Amen, Jud. I-claim na. Para mas manindot pag nato ang mga pag-video din eh. Anyway, now, balikan nato ang atong first topic, which is Christmas celebration. And there are so many arguments even before until today about ani. In fact, naay mga questions like ngano man daw naga-celebrate the Christmas nga wala man daw nas Bible. Kano naman na? And the exact date, which is December 25, is not seen in the scripture. Of course, wala. O wala nato na gi-deny, but the truth of the event nga si Jesus during that time, natawo siya, si Jesus was born is very clear in the scripture, and they cannot deny that also. Kay natawo man gyud si Jesus during that time. Amen ba? Amen. Natawo man gyud. Although wala gyud ang exact date, December 25, and then kana nga exact date, na-connect lang na sila sa month of December because some say during that time ang mga sheep naan lang sila sa duol, nag-roam around. Kay kung ting-init daw bisag asa na sila maabot, so they said probably, alright, probably Jesus was born in the month of December according to our Gregorian calendar. Kaya kanang kalendaryo nato ang tawag na Gregorian calendar. Kay lahi ang kalendaryo sa mga Hudyo. Alright? Pero ingon nila probably Jesus was born in the month of December kay lagya mga sheep daw duol ra sila nag-roam around kay kung ting-init layo man na sila maabot. Wala na yung mga verses sa Book of Psalms, streams of water kay ginainuman sa mga sheep, right? Labi nagting-init kay uhaw na sila. Nakita po gihulagway ito sa mga karnero. Mga to ang shepherd si Jesus. Palakpakan nato ang Ginoo kana ko sa kapalakpak para sa iyan. Kana to na masabta o kadiha mo sib-sib ta kay Jesus matagbaw ta kanunay. Siya ang atong tinuod na katagbawan. Now in history it was started kay Christmas atong ginisgutan. It was started by Saint Augustine. It is a mass for Christ. That is why they called it Christmas. Christ Mass. Alright? In commemoration and celebration of the first coming of Jesus, the Savior of the world. And this celebration was adopted by United States of America and declared December 25 as a legal holiday and was followed by other countries including us Philippines.
Maunang dili ta manaway sa mga China nga palasundog sila kay kita po musundog pud ra bata. Tama? Naway bata sa China sundugiro ni mga China ni mga kuan ba. So kita sundog-sundog po ta. That's the part of the history. In fact, most of our legislative, judicial, and governmental ways and processes nakapattern na sa US. Except sa federalism nga mo'y gusto isulong sa some of our elected officials in our government. But anyway, nato nasgutan. That's part of the history lang. Ingon sa uban, nganong naga-celebrate man mo Christmas nga pagan celebration man na. Alright, so naga itong mga gina-clarify dire para sa ato atanan. Kay para pag every time natay may encounter nga mapangutana na puntay ikatubag. You follow? Are you listening? So nato ni ginadil po dinisgutan nato. Alright? And then ingon sila pagan celebration man na ang Christmas celebration, Christmas party, di ba? Uban pa nga celebration of people who doesn't believe God kay mo man ang mga pagan. Exactly, that's the difference kung imong tanawon between their celebration and our celebration. Tungod kay naamay, that's the big difference between them and us kay because we are God's people, we are God's children, we are followers of Jesus and believers ta nga naga-celebrate. Sila dili man. Do you follow? So kana lang daan nga ang atong pag-celebrate, naga-celebrate ta, naga-commemorate ta nga si Jesus natawo diri sa kalibutan as God's children, as God's people, as God's follower, dako na nagkalainan sa ilaha. Do you follow? Sana ito anang masabtan. Now, we celebrate, okay, ang pinaka-importante lang ato ang timanan, we celebrate it differently. Lai, ditong kasakan. Habol lang na yan. Ito sa ito sa slide lang. So, we celebrate it differently. Wala na yung pinaka-importante. That's the first one. We celebrate it differently. Wala ta nakatamak sa katungod sa uban. We gives grace and freedom to others also. Wala ta nang hasol sa atong mga silingan, nakahatag paganit ang mga gifts sa uban because we are blessed in Christ. Amen ba? Ano pinaka-importante? Wala ta nakahasol nga nagbinuntagay tag video okay unya yabag ta, di ba joke. Wala ta nakahasol sa uban. In fact, nakahatag patas uban because we are blessed in Christ. And that's the very reason why we can give and we can help others because we are already blessed in Christ. Amen ba? Kana ato anang masabtan. Wala nato gi-celebrate ang Christmas in such a way nga makaguba sa ato ang testimony kay niuli ta nga nagsusupinday. Kasabot mo susupinday? Ano maganana ba? Ano magbarag-barag bitaw? O wa ta ni uli ana kay makadaot na sa itong testimony, wala ta nahimong good stewards or maayong pinayalan of God's blessings kay gihurot nato sa paggasto ang mga butang nga wala nga sa mga butang nga walay eternal significance. Di ba? Ato lang gisugal, gihubog ra nato pagkahuman nagmakoy ta ng hasi tas uban. That's the big difference. Di ba? Wala nato na ginabuhat, amen ba? Palakpakan nato ang Ginoo. Wala nato ang nasaktan. Alright? So dako kay kalainan because we celebrate it differently. Secondly, we celebrate it purposefully. Can you say the word purposefully? Adunay tumong, adunay tinguha, and that is to give honor and glory to the God of grace who first initiated by sending His Son Jesus to put an end to our greatest problem which are sin and eternal damnation to hell. Mo may pinaka-problema sa mga tao sa kalibutan, ang sala ug ang bayad sa sala nga mao ang impierno. Pero ang ato ang Heavenly Father ginag-initiate jud siya nga iyang gipadala si Jesus to put an end sa atong greatest problem, ang sala ug ang impierno. Amen ba? Sana ato ana masabtan. To put an end sa eternal damnation to hell as a punishment of sin and the curse of the law and its demands. Kay ang balaod, ang Ten Commandments, o uban pa, yung regulasyon, wa mo gyud makatuman sa tua. So, gipadala si Jesus aron mutuman sa balaod para sa atong tanan. Makita na sa John chapter 3, verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Common na sa tua, memorize nato na, even sa atong mga anak. Galatians chapter 3 verse 13 to 14, but by becoming a curse for us, Christ has what? Redeemed, or sa other translation, rescued or saved us from the curse and the law. Yeah, when you say law, the Ten Commandments and its demands, and demands of the law is perfect obedience, perfect holiness, perfect righteousness, that none of us, wala yun. Do you follow? Wala yun.
Si Jesus ra, that's why si Jesus may nag-fulfill sa law. Makita na sa Matthew chapter 5 verse 17. For the scripture says, anyone who is hung on a tree is under God's curse. Verse 14, Christ did this in order that the blessing which God promised to Abraham sa Genesis chapter 12 verse 1 to 3, if you are familiar, be given to the Gentiles by means of Christ Jesus, by given to the Gentiles, meaning dili mga Hudyo by blood, including us today. Do you follow? And sa Genesis chapter 12 verse 1 to 3, ingon dito, the Lord, I will, ingon na Ginoo kay Abraham, ang promise sa Ginoo kay Abraham, I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. Kana nga promise na abot po na sa tuwa karon because of Jesus, because of the seed of Abraham nga si Jesus. And because we are now in Christ Jesus, ang saad sa Ginoo, ang blessing sa Ginoo kang Abraham, pwede po nato i-claim karon, pwede po nato ma-experience karon. Na that's why kung naay nagabless sa tuwa, ginabless po sila sa Ginoo. Kung naay nagapanunglo sa tuwa, matinunglo po sila. Do you follow? Kana inyo na masabtan. That's why yun diya, the blessing which God promised to Abraham might be given to the Gentiles, including us karon. Tungod kay Jesus. And when you look at the context, magbasahon pa nimo Galatians chapter 1, 2, 3, and then 4, makita nato nga si Jesus is the seed of Abraham. And because we are now in the seed in Jesus, that's why ang promise sa Ginoo kay Abraham nga mga panalangin na nakaabot pud sa tuwa ug naka-experience pud ta karon ug pwede natong i-claim karon. Sana ito na masabtan. In fact, the Bible says sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, all the promises of God nga gihatag kang Abraham ug sa mga patriarchal kaniadto, atong fathers of faith, pwede natong ma-claim karon. And all the promises of God are yes to all of us in Christ Jesus. Amen ba? Palakpakan natin ang Ginoo. Hallelujah! Sana ito na masabtan. So, ang mga saad sa Ginoo from the very beginning kang Abraham o sa tanang mga nituo sa Yaha hangtod karon yes na sa tua because we are now in Christ Jesus. Sana ito na masabtan. And that's the big difference between the old covenant of law and the new covenant of grace nga saan nga naa na ta karon nagbarog. Sana ito na masabtan. Romans chapter 6 verse 14. Alright, sana ato anang masabtan. And also, we celebrate also ang kani ato ang Kapaskuhan nga ginasaulog karon with the freedom that God has given us in Christ Jesus. Klaro na sa Galatians chapter 5. Alright? So we use our freedom in Christ and celebrating it not for something bad, nor not in line with God's will, but instead we choose to celebrate it with a purpose. Amen ba? Muna yung pinaka-importante. We celebrate it differently. We celebrate it purposefully. And that's what really matters. Amen? Sana ito na masabtan. Thirdly, we celebrate it gratefully. Nabanggit ni ganina ni Kuya Imong. Gratefully. Kanang puno sa pagpasalamat. Amen ba? Puno ba sa pagpasalamat imo mga inyong kasing-kasing karon? And I believe with all my heart na dili lang kita tanan siguro kaning life itself. Do you consider life itself is one of the miracles from God? Totoo ba mo milagro ron? Nagya po yung milagro kay wa man nausab ang Ginoo. In fact, life itself is one of the miracles from God. Amen ba? Palakpakan nato ang Ginoo. Mga buhit ang yapon kahangkot karang daghang pagsulay na abot sa atong kinabuhi. Sana inyuhan na masabtan. So, ato ang iselebrar ang Kapaskuhan nga puno sa pagpasalamat o mapasalamaton nga pag-celebrate sa Kapaskuhan. Not only for the material blessings that we receive from the Lord this year and this month of December, bonus, 13 month, kaway-kaway sa mga nakapanalangin natin, ba? Diba? Bonus, 13 month, love gifts, regalo, uban pa, gihatag sa Ginoo. And most of all, we are so grateful greatly because nasulbad na ang atong greatest problem, mao ang sala o imperno because God the Father sent Jesus to redeem, to rescue, and save us from them. Hallelujah! And today, for all of us in Christ by faith, sirado na ang imperno, alang kanatong tanan, para nato ang Ginoo. Yak ang Kristo. Sana inyo ang masabtan. Romans chapter 8 verse 1, very clear. For there is now no condemnation. You look at sa original language which is Greek. Ang condemnation dira
na-translate siya into, ang ginamit na eternal punishment to hell. So meaning, once you are now in Christ Jesus, nituo na ka kay Jesus, nisabot na ka sa tanan niyang gibuhat ito sa krus sa Kalbaryo long time ago, and then genuinely, sa imong sulod sa imong kinasuluran, ni-acknowledge ka sa iya bilang Lord and Savior para ni sa imuha. There is now no condemnation to hell for those who are in Christ Jesus, and therefore sarado ng impyerno para sa atong tanan. Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah! Of course, no? Kung muna'y kalainan nato sa uban, pero sa mga taong wala pa diha kang Kristo, siyempre open pang impyerno. Yung palo? Kay kanang langit ang para naman na sa mga naadiha kang Kristo ug ni-recognize na kay Jesus, and that's the importance kana bitaw mutuod ta o mudawat ta mo recognize ta kay Jesus as our Lord and Savior sa atong kinabuhi. Not religion but Jesus. Amen ba? Amen. Sana ato na masabtan. Kung gusto ka nga masirado ang impyerno para sa imuha, i-recognize si Jesus as your Lord and Savior sa imong kinabuhi. And for those of you nga makitaan ni nga video, sana inyuha nang masabtan. Alright? Na sana ato nang kanang monay isa sa mga reasons nga naging mapasalamaton ta sa atong pag-celebrate. In fact, kita ang angayan mo celebrate sa Kapaskuhan. Amen ba? Kay gisarado na sa Ginoong impyerno para sa atong tanan. Munay mensahe sa New Covenant of Grace. Sana inyo nang masabtan. We are also thankful because everything has changed. Alright? Namuadto na po sa ato ang gifts of graces and heaven's best kareng taon. Alright? We are also thankful because everything has changed, as in everything good, because of the finished work of Jesus on the cross a long time ago. Sa John chapter 19 verse 35, Jesus said, "It is finished." It is telestai sa Greek, which means final and complete. So there's no need for others and us to add something to it, kay finish and complete na. Palapakan nato ang Ginoo. Itong gibuhat ni Jesus dito sa krus sa Kalbaryo, finish and complete na, final and complete. Wanay idungag. Mao nang dita mo dawat anang doktrina nga kinahanglan pa ta magdaghan kay buhat og, di ba? Mura bag dungagan ba? Faith plus works. Kaya ang kaluwasan pagtuo ra gyud diha kang Kristo sa tanan niyang gibuhat dito sa krus sa Kalbaryo. But of course, we do good things as byproducts of our faith in Jesus. Amen ba? Amen. But not to be saved. Sana ato anang masabtan. Himo tag maayo karon kay naluwas na ta, dili aron maluwas. Sana ato anang masabtan. Alright, naman po na sa Ephesians chapter 2, 9 to 10, we are created to do good works. But kung you look at the context, basahon niyo ang Ephesians chapter 2 verses 1, makita niyo dito naluwas na sila bago sila naghimo good works. Di follow? Sana ato na masabtan. Ang good works mo po na magpamatuod na kita tinuod na tang anak sa Ginoo. Amen ba? Amen. Sana ato na masabtan. Uita kanunay nato nang ginasulti diri ang tinuod nga anak sa Ginoo nakasabot sa grasya, magbinuutan hinuon na siya og samot. Amen ba? Amen. Sana ato na masabtan. Alright? And then unsa may mga examples of changes that Jesus brought us who believe and acknowledge Him, no? Number 1, we become God's children today. Amen ba? Amen. Imagine, anak na kas Ginoo karon by faith in Jesus. Makita na sa John chapter 1 verse 12, Ephesians 1:30, Galatians 3:26, and we are now sons and daughters of God. Alright? Sana ato na masabtan. Before we are children of wrath and subject of God's wrath or anger. And we are considered as the children of the devil who loves to do evil. Makita na sa Ephesians 2:3 and then 1 John chapter 3, 9 to 10. Wala tayo time para magbasa ta ng verses pero naman niya sa screen. Alright, so kung nag-jot down ka, pwede mo basahon kung nakay time no personal para mas mabasa gyud mo, makita nimo nga wa taga binutbot diri. Gikan yun nas pulong sa Ginoo. But today, by faith in Jesus, we are totally different in the eyes of God. We become the apple of His eyes as His beloved children. Hallelujah! And we are no longer under His wrath or kasuko, but now under His grace or special favor because we are now God's children by faith in Christ Jesus. Palapakan nato ang Ginoo. And because we are now God's children, we are highly favored. Can you say the word highly favored? Pakitapik sa imong katapat, you are highly favored in Christ.
Hallelujah. And because we are now God's children, we are highly favored. Sa Greek po, charito. Pagkitapik sa mong katapad, you are charito. You are highly favored. Hallelujah! Palakpakan natin, Ginoo. Because you are now God's children, that's why you are highly favored. Sana inyo na masabtan. You are charito. You are highly favored because of Jesus. Can you imagine, mo na isa sa mga changes na nahitabo sa atong kinabuhi, kay nagkaroon tag Jesus. So, usbo na ako, yung anak kay importante ang naay Jesus sa kinabuhi. Amen ba? Not religion, but Jesus. So, sa paula pa, kung napay mga wala pa din naka-recognize, kay usahay na ba ang atong pagtuo, usahay din lang sa una-una. Papangutano ng mga tao, nagtuo na ka kay Jesus? Yes. Kabalo ka kung sige buhat ni Jesus sa krus? Yes. Pero diri lang sa una-una, wala ni tisok sa kinasuluran sa atong inner self. So sana ito na masabtan, ipatisok yun dato yun. Kaya kining atong ginisgutan, hindi mo na ma-experience kung wa kay Jesus. Kaya para lang ni, exclusive lang ni, muna gitawag kong inclusion theology. Ang atong gisgutan karon para lang ni sa tanan nga naa diha kang Kristo. Amen ba? Sana ito na masabtan. It sounds like murag, ingon sila nga, wala sila nga, unfair man. No. Kaya nga naman, ang kaluwasan, gi-offer man sa tanan. Pero sa tanan nga niya receive o ni-acknowledge kay Jesus, that's why naka-experience sila niya itong ginisgutan karon apil na ta. Amen ba? Sana ito na masabtan. Usbunako na po. Yung anak kay importante nga na ay Jesus ang kinabuhi. Ang tao na ay Jesus. Sana ito anang masabtan. Alright? Number 2, nga mga kabaguhan nga naitabo sa atong kinabuhi because of Jesus, we receive and experience God's gift of graces and heaven's best. Muna to ang theme series. Sugod na itong October. Nato na humanon karon. Makita na sa Ephesians chapter 1, verses 1 to 14. Medyo taas-taas din, pero naman na sa screen. Pero ako na lang gi-itemize ang mga nasa verses na atong experience. Alright? God's gift of graces and heaven's best. It is also called the spiritual blessings in Christ, in which we are blessed with predestination. When you say predestination, meaning before the foundation of the world, we are already in the mind of God, chosen to save us by faith in His Son, Jesus. Amen ba? Muna, mas wa may nipili sa to aron, sultihan ko ikaw, gipili na kas Ginoo, sukad pas una. Amen ba? Pakisulti sa imong katapad, na ba, pangutana siya na ba nipili sa imo? Ayaw kabalaka kung wala pa, nanay nipili ni mo si Jesus. Amen ba? Pero sa tanan nga gipangpili na diha, kalakpa para sa Ginoo. O gipangpili na ka, gipili na ka. O gipili tas Ginoo tungod kang Kristo. That's the monay but pasabot sa predestination. Makita na sa Ephesians 1:1 to 14. But in Christ, only in Christ Jesus. But apart from Christ, wala. Why pinili nato pag wala si Jesus? Kaya nato na masabtan. Alright, unsa pa? We are also blessed with reconciliation. Na-reconcile ta balik sa Ginoo. Can you imagine? Natay God because of our sins, but because of Jesus, na-reconcile ta balik sa presensya sa Ginoo. Wow! Kung yun sa uban mo na pinaka-the best na healing ka nang na-reconcile ta balik sa presensya sa Ginoo. Amen ba? Ano ito na masabtan? And then adoption, okay, adopted children of God ta by faith, justification or complete forgiveness, na kanang justification that God declared us no sin. Wala tay sala o gatong sala gipasaylo nas Ginoo ug ang kapasayloan ng scope ana forever na nga kapasayloan. Amen ba? Sana ato na masabtan og labaw sa tanan, salvation nakadawat ta, naluwas ta. Nga kanang salvation from Ayunaya Zoe sa Greek. Alright? Ayunaya Zoe, which means a life that God has given and it is forever. So ang kaluwasan nga itong nadawat, forever na! Palakpakan na ito ang Ginoo. That's our eternal security in Christ Jesus. That's why we believe on eternal security, that we are eternally secured in Christ Jesus. But in religion, wala. Pero kay Kristo, we are eternally secured. Amen ba? Palapakan nato ko sa mga Ginoo. Sana ito na masabtan. So, ang kaluwasan ninyong nagawat, forever gina siya. Di na mawala sa imuha. Masala man ta, Pastor. Masipyat man ta. Masipyat lang ta or nasipyat lang ta. Pero it doesn't mean nawala na atong pagkaanak, atong relasyon sa Ginoo, sa atong langit ng Amahan, maputol na tungod kay nasipyat ta. Yung palo?
sipyata tungod kay wa pa man nag-glorified atong lawas. Mo man atong ginapaabot glorification, which means i-perfect sa Ginoo ang tanan, ilisan ning atong corruptible bodies into glorified body, the same with the resurrected body when Jesus was resurrected from the dead. Same ato. Alright, sana ito nang sabtan. Napoy, ang Holy Spirit, ato pong nadawa, kung ang Holy Spirit nag-indwell yun sa imuha, karon o forever na yung presence kanimo. Amen ba? Sana ito na masabtan. Di na tinuod ng ang Holy Spirit, kanabitaw, muhawa, balik, hawa, balik. Okay? Ako na yung klaruhon, kaya importante po niya siya, ng mga pagtulunan, kaya naman ko yung mga pipilapod, nga nagatudlo nga ang Holy Spirit mo depart, muhawa. Di na tinuod. Kay klaro nas Biblia, in fact, si Jesus mismo nagsulti sa John chapter 14, verse 26 to 27, nga sa verse 18, so that you will not become an orphan. Ang orphan ka ng gibiyaan, di ba? Murag anak na gibiyaan, ginikanan. Pero yung si Jesus sa John chapter 14, verse 18, so that you will not become an orphan. And sa 26-27, and the Holy Spirit, the third person of the triune God, which we believe, will dwell in you, will be forever in you. Forever yung isulti yung si Jesus. Amen ba? So ang Holy Spirit who is now dwelling in us is forever dwelling in us. Hindi na mo depart. Amen ba? Sana ito na masabtan. Pastor, nalagay mga panahon pag masipyat ko, mura lagi ka na something inside of me nga mura di ko balisa ko. Tungod kay na-quench man siya. Nasad ba ng Holy Spirit pero dili siya mo depart from you. Amen ba? Kay klaro yun na, forever yung presence. Amen ba? Amen. Sa imong kinabuhi. Nagdadawat na to ng Holy Spirit, kamoy nagalihok sa itong kinasuluran karon muna makasimba ta, makaampo ta, makahimo tag sama ni ini, maka-fellowship ta, kay ang Holy Spirit nagagiya sa tua, that is because of our faith in Jesus. Amen ba? Sana ato na masabtan. Sumupalik yun ta kanunay. That's the message of grace. It will always lead us to Jesus. Amen ba? Palapakan na to si Jesus. Sana ato na masabtan. Alright? Ug daghan pa kayo, we are also blessed with rights and privileges, same like Jesus as God's beloved children by faith. 1 John chapter 4, verse 17. Love is made perfect in us in order that we may have courage, boldness, confidence on the judgment day. Of course, wanay judgment, klaro na to ni, kay usahay ra ba, di ni maklaro sa kadaghanan. Para sa atong mga believers, Romans 8:1, wanay condemnation to hell, right? Always remember that. That's why, establish na ko to una. Kaya basi maglibog ta. Kaya dagang kaig musulti judgment day, nga apil pagyapon ta judgment. Judgment day para sa to, evaluation. Evaluate ta. Alright? Para i-determine what kind of crowns in heaven that we deserve. Di follow? Para sa to mga believers, wanay judgment to hell para sa tanan. Okay, akong i-misunderstood ha. Akong klarohon. Wala na'y impyerno para sa tanan nga naa kay Jesus, pero sa tanan nga way Jesus, of course, open pang impyerno, gibalik-balik na ako na din. Alright? Sana tuwa na masabtan. So ang sa tuwa, ang judgment sa tuwa, kaya ang judgment na gud, ang tanong ka sa Greek, dagan siyang implications. One of that is evaluation. Eternal punishment to hell, and then evaluation. Para sa tuwang mga believers, para kay na kay Jesus, ang sa tuwa, evaluation, kaya na may crowns in heaven. So, kanang atong evaluation at the judgment day, the seat of Christ. Alright? Naghan lang kayo patunan. Di na ito mahurot karon. Sa tubangan sa Ginoo, mubarog ta, evaluate ta para sa tuang crowns nga suoton or angayan sa tua dito. Amen ba? Di follow? Kana inyo na masabtan. Alright? Mo ganing love is made perfect in you. Alright? Nga aron sa pag-abot sa judgment day, makatubang daw kas Ginoo, makabarog kas tubangan ni Jesus nga nay courage, nay boldness and confidence. And we will have it because our life in this world is the same as Christ. Sa other translation, as Jesus is, so are we in this world. So meaning, kung si Jesus close sa atong Heavenly Father, you are also close to your Father. Amen ba? Amen. Because as Jesus is, so are we in this world as church. Palapakan na ito ang Ginoo. Saan ito na masabtan? Na kung si Jesus as the Son of the Father, pwede ba i-judge sa atong langit ng amahan si Jesus? Pwede ba ma-impyerno si Jesus? Alam mag-ilabay niya si Jesus sa impyerno. And we are now in Christ Jesus. As Jesus is, so are we as church in this world. Kung unsay rights and privileges Jesus, mo po nato rights and privileges karon spiritually speaking. Palapakan nato ang Ginoo. Because of Jesus. Sana inyo na masabtan. And these are the results of what God has done for all of us in His Son Jesus. That's why
Last Sunday, hapit ako mahuman, last Sunday, it's our emphasis that only the only reason why God blesses us until today is Jesus alone, who is now living in us through the presence of the Holy Spirit. Kaya theologically speaking, pag dawat ato kay Jesus, ang Holy Spirit may mo-indwell sa tuwa. Alright? And then, not because we are faithful, God bless us until today, not because we are faithful in so many things. Ito lang ako ni karuhon kay namagod usahay kaning size balaod dito. Ubi ni size balaod ka ng maadto sa tuwa. Ang glory dito, ang credit. Kay lagi, maayo ta, di ba? Pamilang maayo. Alright? I know some of you are very faithful in these areas. Tithing, giving, matinabangon mo sa uban. But listen to this. Aruhan nato, you are blessed until today only because of Jesus ragib. Amen ba? Sana inyo na masabtan. Only because of Jesus, not because you are faithful. We are faithful in so many things. Tithing, mahatagtag ikapulo, giving, attending prayer meeting, Bible studies, worship services, o uban pa. Diba? Bible studies, wala tayo absent sa itong pagsimba, matinabangon tas mga pobre, o uban pang pwede na ito mahimo para sa Ginoo. Dili gyud na mao mo hinungdan rason nganong bless ka karon. Di palo? Kaya yun ang uban, na-ship manggod sa mga nga ng area. Kaya yun ang uban, even sa post sa Facebook, ang sikreto ng panalangin, tithing, no. Di palo? But the secret of blessing is Jesus alone. Jesus alone. And because of Jesus ay mong kinabuhi, that's why you tithe. You follow? So meaning, kining atong pag-tithes, kining atong paghatag, pag-attend of prayer meeting, faithful ta sa pagsimba, watay absent, pati nabangon ta sa uban, they are just an overflow of God's grace and special favor in us through Jesus, our real doer, performer, and producer, pinagi sa atong kinabuhi. Amen ba? Kanato na masabtan. So the real doer, performer, producer is Jesus. That's the message of grace. Amen ba? Amen. Dili maadto sa tuwa ba? Baka na makaingon ta nga, fighter ko, faithful ko, usog ko memorize of verses, makapangyabang ta. That's why, kanunay tang i-remind sa grasya na si Jesus ragi hinungdan aning kanan. Amen ba? Amen. I-bless ta karon because of Jesus. Nakahatag tas mga pobre, nakatabang ta, makapakaon tas uban. I-bless tag negosyo karon ug uban pa, i-bless tag posisyon sa trabaho. Tungod ra gyud kay na kay Jesus sa imong kinabuhi. Amen ba? Tungod kay Jesus. Nothing less, nothing more. Sana inyo na masabtan. And that's why in every opportunity God will give us ato ayon ning i-share ang good news about Jesus. Amen ba? And what He has done on the cross. Daghan kay pamaagi kung gustuhon lang yun nato to the world, to our workmates, to our classmates, sa tanan nga mga students diri, sa mga classmates ninyo, to our unsaved loved ones, sa atong kaugalingong mga anak as our first ministry. Mga parents, pakitasan kamot, mamagpapa, nga na diri, kita nga mamagpapa, including me, kung na-realize, nakita nato, may evaluate nato sa atong balay, nga masig dapat ay mga anak, gawa pa kang Jesus, ang yawan doon nato guna, sila atong first ministry. Amen ba? Sana nato na masabtag. So mga ulitawog, dalaga, nga mga pastor, uban pa, pag magwali mo, yung si pangasabag, ginikanan. Mapang mo nakatry, maging papag mama. Wapa kayo ka-relate ba? Nag-usay nga mga sabag. Saan ninyo pagkuhan? No. Struggling na para sa mua. Pero sa grasya sa Ginoo, ka-survive me as parents. Palakpakan na ito. Ang Ginoo, mga parents na natin. Sana ito na masabtan. Alright? Ato agad silang unahon kay sila itong first ministry. Nga, unsa pa? Ang yawan po ninyo inyong mga boyfriend, girlfriend, partner, sweetheart, kung sa pa yung tawag na, labi nagdili pa Kristohanon. Sultihig yun. Sige ba kung balik-balik na rin, mga people. Kung balik-balik, bahala mo. Kaya lahi na ba yun ang relasyon o ang pamilya nga na Jesus parehas. Amen. I tell you, lahi na yun. So mga singles nga na rin, kaway-kaway, pagwapa mo namin yung single, gihapon mo, taas na kamot, mga singles niya, kaway-kaway. Okay, pagwa pa ginamin nyo, apa na pasal, single gihapon na ay pag-assume. Bitaw?
Sana inyo na masabtan. Di madawtan higugma, pero kung di pa Kristohanon, sang yawi. Sultihin may tungod kay Jesus. Kay nga naman, kay kung wala sila Jesus, wala po sila opportunity sama nato na makadawat o ma-experience ning tanan natong gisgutan karon o sa tanan natong nadawat nga God's gifts of graces o na-experience nga heaven's best or spiritual blessings karon as children by faith in Jesus. Amen ba? Ana ato ana masabtan. So sang yawi yun. So sana himuon po nato ni nga commitment as we face the new year 2024 and beyond nga musangyaw gyud ta isulti nato ang good news ngadto sa uban. Amen ba? Apil po ni sa inyo ang commitment, apil sa commitment ba. Sana inyo na masabtan nga murit sa pagdaghang kalag ang Ginoo pinagi sa atong kinabuhi. And the Bible says in 1 Thessalonians chapter 2 verse 19, we will receive the crown of rejoicing or soul winner's crown if we become faithful in sharing the gospel and disciple others. Makadawat ka na. Crown of rejoicing or soul winner's crown. Makita na sa 1 Thessalonians 2, chapter 2 verse 19, and there is rejoicing and celebration in heaven because of many souls won in Christ. In fact, sa Luke chapter 15 verse 7, thousands of angels will rejoice in heaven over one sinner who repent. So kahit isa lang, amen ba? Kahit isa lang mag-repent. Repent means metanoia in Greek means change of the mind. Changing of the mind towards sin, something na dili in line sa karubuton sa Ginoo. So kahit isa lang nga mag-repent, mo dawat, mo recognize kay Jesus, thousands of angels will rejoice over them or sa isa ka tao kalag nga maghinulsol. Amen ba? Sa nato ana masabtan. So kahit isa lang, masking dili gyud 12 ka buok. So ayaw ka pressure sa number. How much more kung daghan pa ang madaog gikan sa adya sa tiilan sa Ginoo kay gibuhat nato atong part and we fulfill our task as God's children to tell others about Jesus. Amen ba? Sana to na masabtan ay ka pressure ng number. Namo gyud mga pauso sa mga kon nga dapat 12 gyud, dapat 24 gyud. Ka pressure ng number. Tingod sa Biblia gitagaan natag example, Luke 15:7, thousands of angels will rejoice over one sinner. Kahit isa lang. Ya, kung na kay partner lagi, uyab, boyfriend, girlfriend, kaya dili ba na matug langit, masig gwapo na sila. Si gwapa pa na sila, dili na matug langit. Walay gwapo, gwapa makadtog langit. Makadtog langit ka nang na Jesus sa ilang kinabuhi. Amen ba? Amen. Sana inyo na masabtan. Pero mugwapo o mugwapo, una silang samot pag na sila ay Jesus. Amen? O di mamumuto. Pag na ay Jesus, samot na kagwapo ba? I tell you. Samot na kagwapo, samot kagwapa. Kanya, mahimok maging ang responsibility na may Jesus. Of course, sinubalan sa gracias Ginoo. Sana ito na masabtan. Alright? And now, ato na nasabtan, no? Lastly, before I close, pwede pa ba? No? Pwede pa? Aside from celebrating differently, purposefully, gratefully, we celebrate it also worshipfully. Amen ba? Amen. Sana ito na masabtan. That's why we are here today, celebrating, thanking, praising, and worshiping the God of amazing, abundant, and sufficient grace or special favor with understanding that it is only because of the riches of His grace, charis, in Greek, which means a special favor of goodness, mercy, love, forgiveness, and second chance. Kaya kitang tanan, apart from Jesus, we are all prodigals. Sabot man tanong, familiar ka sa prodigal son. Actually, duha sila prodigal. Tulo ang prodigal sa story. And the real prodigal is God Himself. Prodigal means di mapugngan, gahig ulo sa paghigugma kanato. So, ang Ginoo, God is the real prodigal. Amen ba? Amen. That's why, nangaluwas na ron. Wala pa ka na ito ang Ginoo. Sana ito na masaktan. Itagaan tag another chance sa Ginoo. Indeed, He is the God of infinite chances. So, for those of you who are here na feeling nimo murag layo ka sa Ginoo because of sins and because of your past and mistakes that you have done before, always remember, God is the God of infinite chances. Doon ragid sa iya. Pagpaubos doon, Lord. Balik because mong presensya. Willing siya mo embrace niya mo balik kay He is the God of infinite chances. Always remember that.
Sana inyo na masabtan. Kung si Jesus mo iyang gihatag aron mapamatud-an niya nga He is the God of chances. Sana ato na masabtan. Kung si Jesus karon, alright, ato na gina-celebrate siya, gina-commemorate ato yung gibuhat sa krus sa Kalbaryo, and we understood the miracle, the meaning, and the message of Christmas, and that is Jesus, the very reason of the season in our celebration. Palapakan na ito ang Ginoo. Sana ato na masabtan. And si Jesus karon, before I close, He is now our Lord and Master. He is now our Lord and Master. Romans 6 chapter 14. For sin is no longer our master but Christ. And we are now under the new covenant of grace. No longer under the law. He should be, so kung siya atong Lord and Master, He should be the Lord and leader over our lives. Amen ba? Sa dapat ang matuman sa atong kinabuhi. Dili na atong kagalingon. Number 2, He is now our team leader and teammate at the same time as we choose to serve God as family and as a church. So magpalit ta ni Jesus. Amen ba? Magpalit ta kay Jesus. Way mahay pag si Jesus atong leader. Amen ba? Sana ito na masabtan. Daghan sa tuan ay mga frustrations because ang leader sa atong kinabuhi atong sarili man. Atong sarili. Pero pag si Jesus imong leader, way mahay. Amen ba? Sana ito na masabtan. Mabitang gitawag nato sa Lord Adonai sa Hebrew. Lord, Master. Sana ito na masabtan. Alright, He is also He is on our side also. That's number 3. It means He is for us. Amen ba? So we are always on the winning side. Palapakan nato Ginoo. Hallelujah! You are always on the winning side. Romans chapter 8 verse 32. Number 4, He is now our best friend. Pakisulti sa imong katapat si Jesus atong best friend karon. Sana ato na masabtan. Best friend nga dili mo biya siya ra gyud ang dili mo biya, dili mamiya, dili mangghost. Alright? Dili nang kanang permiro magparamdam after 2 months mawalag kalit. Ngayon din ang babae, muntik ko na siyang minahal. Muntik na. Kamo mga lalaki, pagwa din mo'y interest, mga singles. Ay mo, sige ka na murag tag manok. Kaya sa kini mga lalaki, usay murag manok, mga rooster. Nalagyan lalaki, pagkita kay mga dalaga, ano yun, no? Kirig dahil ba? Pero pagwa mo intention nga maayo, ayaw si kirig-kirig. Mahang na sila, loy na mga babae. Langgay ba na sa Ginoo mga babae. Lapakan ito mga girls, including mga moms, kaya anak na sila, 9 months. I learned that from my wife. That's why palanggaw na ito mga babae. Ano na ako na ginasulti sa mga students. Nga, kung di mo ready mo palanggaw sa mga babae, kung di mo ready mapildi, kaya di na sila magpapildi, ayaw na lang magtuga-tuga. Kung dili mo ready nga mo dawat sa ilang nature nga permi na tila daog, ayaw na lang tuga-tuga. Ano na ako na ginasulti sa mga students? I challenge my boys, mga boy students na ako. Alright? Kaya mga babae, nga na ilang nature. Pero blessed na sila sa Ginoo, palangga sila sa Ginoo, kaya nga naman, sila man ang mga anak, for 9 months, sila pa mag-postpartum pa na, kung di malikayan. And that's why I always said this to my students, yung mga singles, yung natin mga babae, find somebody who can give you a quality life. Not quality means maghigda kas banig sa kwarta, naong na bukag kwarta. Hindi na naman akong ginamin. Ba't akong ginamin? Di ka mapasmuhan, di na makulbag kaldero ato ang table. Of course, pag naay Jesus, never gina makulbag kaldero in table. Amen ba? Kung nga importante, ang labaw sa tanan, ang imuhang partneron, ang imong uyabon, ang imong banahon, asawahon, kanang tao nga na Jesus silang kinabuhi. Amen ba? Sana ato na masabtan. So kung nag-struggle gani ng uban nga way Ginoo, nag-struggle gani ta nga natay Ginoo, samot na nang wala. Sana inyohan ng masabtan. Mga young people, kanunay gyud na ako ng pahinumdum sa inyo. Kanunay gyud. So inyohan na ng pagpili. So sana piliun ninyo ang sakto o ang kabubuton sa Ginoo. He is also our mediator. That's why we are reconciled back to the very presence sa ato ang langit ng Amahan. 2 Timothy chapter 2 verse 5. And because of Jesus, we have 100% access to God's presence. Ephesians chapter 2 verse 18. Natay access 100% access to the throne of grace. And therefore,
anytime, anywhere, pwede tang muduol sa Ginoo with boldness and confidence na libre na para sa atong tanan. Amen ba? Kung ang duol sa Ginoo, na kay 100% access to God's throne, to God's very presence. Sana inyuhan na masabtan. He is also our defender. No one can be against us. No sickness can kill us unless itugod sa Ginoo. Daghan mo magipangbati sa totong laging semana, di ba? In fact, yung sa TV sa kuha nga nag-chat sa gabi, paampo ta pastor kay gipangkuan mi na daghan pud sa mga member na nagipauboy kalibang nga usong sakit karon. Muna kinahanglan ta pag-amping pod, kinahanglan wisdom. Alright? Pero ang Ginoo man siya sa milagro niya, muayo man siya, that's why nakita-kita tang tanan karon. Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Nato na masabtan. Alright? No sickness, always remember this. No sickness can kill us unless itugod sa Ginoo kay sovereign man siya. Sovereign means He takes control of everything. Pero kung di ka na itugod sa Ginoo kay siya man ang last say. Proverbs chapter 16 verse 1. Siya ang last say sa tanan. Sana ito na masabtan. Number 7, He is also last point. He is our representative. Paminog maayo kay importante kayo ni. He is our representative, si Jesus before God. In legal term, He speaks in behalf of us like a lawyer before God. As representative, every time we come to God in prayer, God sees Jesus in us, in His holiness and righteousness that was imparted in us by faith. Dili na ang atong pagkamakasasala by nature. Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah! So mo bitaw nang makaduol tas pag-ampo, makaampo ta kanunay ug wa ta ni hunong sa pag-ampo kay ngano man every time mo duol ta sa presensya sa Ginoo, dili na ang ato ang old nature ang makita sa atong langitnong Amahan, but the holiness and perfection and righteousness of Jesus that was imparted in us by faith. Amen ba? Amen. Sana ito ang masabtan. So pag wala ang devil sa mo nga, masipyat man ka, masala man kay duol sa Ginoo, di siya mutubag sa imo. Ina din ang devil. No. I rebuke you in Jesus' name. Muduol ko sa Ginoo kay ang makita sa akong langitnong Amahan si Jesus na that is in me through the Holy Spirit. Amen ba? Sana nyo na masabtan. Gamitan lang inyong authority kay ang devil rabagyod, mangguba yun na sila pagbuot sa tuah. Mangguba na sila kanang ilang dauton ato ang good vibes, dauton ato ang pagpuyo, dauton ato ang attitude, dauton ato ang relasyon sa Ginoo. Ano yung goal? Sana inyohan na nasabtan. Alright? And as representative, si Jesus, representative nato, listen to this, importante kayo ni, what happened to Him on the cross also happened to all of us today who believe in Him spiritually. Meaning, we are now that we are what we are today as God's children with rights and privileges same like Jesus, and we are eternally secured because all our sins and the penalty and the curse of our sins which is hell fell upon Jesus on the cross. Katong gilansang si Jesus tanan tunglo sa sala, babayad sa sala, fell dito, naadto kay Jesus dito sa cross as our representative. Di follow? And that's why we are forgiven today because ang sala, ang atong sala, ang tunglo sa sala o ang sa balaod, hindi na tumatuman ng balaod na fell kay Jesus. And what happened to Jesus happened to us all today. Palapakan na ito ang Ginoo. Sana ito ang nasabtan spiritually. Alright? Therefore, my friend, unyang gabi o kada tuig nga ihatag sa tuwa sa Ginoo, always remember, we can celebrate Christmas, we can have our Thanksgiving as a church in Christ, and we have all the reasons to celebrate as a family as long as we celebrate differently, purposefully, gratefully, and last, worshipfully, by God's grace or special favor upon us through Jesus our Lord and Savior, with the guidance and wisdom of the Holy Spirit who is now dwelling in us. Kanang kusog nga palakpak para sa Ginoo. Hallelujah! I hope you learned something big this morning that will inspire you to keep on praising, serving, and honoring Him as a family, as a church. The Lord bless you. Pagitaas imong kamot. Taas na ito mga kamot. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Si Jesus ang kanunay makita pinagi sa itong kinabuhi. Be gracious to you.
and will give you peace today, tomorrow, and beyond. In Jesus' name, all God's people will say, Amen and Amen. Kanang kusog na palakpa para sa Ginoo. Hallelujah! To God be the glory. Dalaygon ang Ginoo. Dalaygon kayo ang Ginoo.